sa tinubalo. Sa makasawison mayong pagpaminaw kanatong tanan o dalaygon ng Dios nining takna sa iyang pagkamayo sa kagayunan nga iyang gipahulam kanato. O welcome sa ato nga program. Kami nagapanghinaot nga nakamo sa maayo nga panglawas uban ang grasya ni Ginoong Kristo magauban kanato. Nining takna higala amo na usab hulaman ang inyong mga idulungog sa pagpamati sa mga pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Din kini nga programa mo dawat usab og mga pangutana na gusto ninyo pakisayod bahin sa Biblia, unsa man ang pundok nga inyong gipilan sikta nga gipasakupan, dili ka na babag kay kini nga program alang kana kantong tanan. Welcome sa ato nga mga kanang nagpaminaw sa ato nga programa. Okay? Nining takna igsoon ato nga walay audio. Ha? Asa man ang radyo o ang kanang kuan live tutang tanahon sa live ha palihog kuno klaro igsoon sa dili pa ta moadto sa unahan kung ang nagpaminaw sa radyo ba ang walay audio nara sa how about sa radyo nagpaminaw sa radio program kung wala ba pod nawala ba pod tong audio diha sa radyo ay nag-text na walay audio. Kay naaraman sa kuan, naratay audio sa live. How about sa atong nagpaminaw sa radyo, palihog daw kog text mga kaigsunan sa mga ato nga mga tigpaminaw sa radyo. Sa wala kakuha sa atong number alang sa inyong mga pangutana, partisipasyon 0912-453-0693. 0912-453-0693. Ang TM 0967 9625017 0967-9625017. Okay ra ang radyo, Pastor. Salamat, Mama DC Pipito. Welcome sa atong program o karon mga kaisunan. Unahon na to pagtagad gikan kang 9721. Maayong gabi kaninyong tanan diha, Pastor. Ang tinubdan sa tanan is ang Ginoo. Nganong nagrebelde man, nganong nagrebelde sa yawa, nganong sa pagrebelde sa yawa sa Dios, Pastor, wala man niya kuhaig gahom ang yawa. Karon unta di na siya makapangtintal og mga tao. Palihog pasabot, Pastor, salamat. So salamat sa imo ang nindot nga pangutana, no? So anay sense, no? Adunay sense nga pangutana kay tinuod man gud pod. Kay kung wala pa lang kuha ay kung gikuhaan pa lang sa Dios og gahom ang yawa sa dihang nahulog kini sa pagpakasala o sa iyang pagrebelde sa Dios, wala na siya mahimo. Mura ba og lamgam gikuhaan ni mong pako, di na nakalupad. Wala na mahimo. Inotel na nang yawa. So kung gikuha pa lang sa Dios ang gahom sa yawa sa dihang nirebelde kini, basig posible wala gyud untay maangin. No? Pero unsa epekto? No, unsa po epekto igsoon kung buhato na sa Dios. No, unsay bation sa mga manulunda nga ning tuo pag-ayo sa yawa sa mensahe ni Lucifer nga ang Dios dili hustisya, injustice ang Ginoo. Mangtas siya nga pagka Dios. No? Unya gikuhaan sa dihang ni rebelde si Lucifer iyang kuhaan og gahom. Makaingon jud tong mga manulunda nga ning tuo kang Lucifer kadtong nagduha-duha o kadtong nakadungog sa mensahe sa yawa pero wala ning tuo sa mensahe sa yawa, makaingon sila tinuod jud tingali. Kay ngano man nga sa dihang ni rebelde ang yawa si Lucifer, kuhaan man din niya gahom. Basig naa siya kahadlukan, basig tinuod nga pag makasala, pag mo rebelde iya din kuhaan og gahom, no? So ingana usa sa nakita nato igsoon. Although kana nga pangutana dili para sa kuha, para sa Dios jud na. Kaya ang Dios man angay pangutanon nga Lord ngano man Lord nga wala nimo kuha Lord. Pero
so far sa ato nga pagtuon sa Biblia sa akong nasabdan tungod kay dili gusto ang Dios nga ang mga manulunda makisunan, mga binuhat didto sa langit, makaingon sila nga tinuod ang giingon sa Yawa ug ang Dios di ay angay kahadlukan. No? Mao na ang usa sa hinungdan igsoon. Mao na ang gihimo sa Ginoo, gipasagdaan niya. Gipasagdan niya nga ang Yawa mo rebelde, gihatagan niya kagawasan aron makita unsay resulta sa pagrebelde sa Dios. Gihatagan niya kagawasan aron makita unsay resulta. Sama ba sa maestra? Ang maestra makaisunan samtang nagtudlo siya na estudyante mo patas og kamot, sir, mali man ka sir, di man na mao ay mong gisolve. Pwede mo ingon ang maestra nga o ang maestro gawas. Na-power ang maestro. Na-power ang teacher nga mo pagawas ug dili ni hatagag chance ang mga estudyante nga ning rebelde sa iya. Iyang pagawson. Na si katungod ana. Pwede niya dili hatagag gahum ang estudyante sa pag-prove siyang kagalingon, iyang pagawson kaya kay na. Pero ang resulta na makisunan, makaingon ang mga estudyante uban, uy, basig mahadlok si sir nga masakpan. Basig mahadlok siya nga siya di nasayop. So ang giimoon sa maestro mang kaisunan o ang teacher, iyang hatagan og chance ang iyang estudyante. Sige, ikaw himo direyo. Ikaw solve sa problem ko unya. At kamoy timbang-timbang asa insakto. Kini ang akong gitudlo sa inyo kini asa estudyante para siya kini ang insakto. Kamoy magtimbang asa may insakto ani. So ang mahitabo makisunan masabtan sa ubang estudyante kinsay nagsulti sa tinuod mo na nga sa bahin pud sa Dios kun kuhaan sa Ginoo gahom ang Yawa makaingon ang ubang mga binuhat nga tinuod jud di ay nga inhustisya ang Ginoo. Wanang gipasagdaan niya si Lucifer aron makita unsay resulta sa paglapas. O unsay resulta? Kamatayon. No? Pag-ingon sa Dios nga dili ka mukaon iba kay sa panahon nga mukaon ka, mamatay ka. Ning kaon, ning rebelde, ning supak sa Dios, namatay. Ug unsay resulta sa kalibutan? 10:20 sa Job. Basaha daw Brother Magalion. Job kapitulo 10 bersikulo 20. Nga ang kalibutan mangit-ngit sa tubangan sa Ginoo. Nasahan na to. Job 10:20 nga ang pulong dili nagaingon mga kaigsunan, dili ba dyutay daang akong mga adlaw nan humunong ka ug pasagdi ako aron nga makabaton ako og dyutay kalipay. 10:20 na. Oh. Kapitulo 10 bersikulo 20. Bersikulo 20. Sige. I-atras na lang nato sa 9:24. 9:24. Ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. Siya nagatabon sa mga naong sa mga maghuhukom niini. Kuno galing dili mao siya kinsa man di ay kana. So unsay kalibutan kahimtang sa kalibutan, ang kalibutan gitugyan sa kamot sa dautan. Nga tungod kay gitugyan ang kalibutan tungod sa kamot sa mga dautan, ang kalibutan ligsoon atong basahon. Job atong balikan pagbasa Brother Magalion 10:22. Ang yuta mangitngit ingon sa tungang gabi sa yuta sa landong sa kamatayon ug walay kahusay ug diin ang suga ingon sa tungang gabi. So unsa ang yuta mangitngit no? Muna ang kalibutan igsoon puno sa pagpakasala, puno sa kasakit tungod kana kay pagrebilde sa kaaway. Ug nakita sa mga manulunda unsay resulta di ay sa paglapas. Ilang nakita unsay resulta kung morebilde ka sa panggamhanan sa Dios. Perpekto ang Ginoo. Kabalo siya unsay maayo, unsay dautan. Apan ang iyang binuhat ning pili nga musupak og mo rebelde siya. Gipasagdan sa Dios pero wala na nagpasabot nga walay pakialam ang Ginoo. Buhat 17 Brother Tony bersikulo 31 nga ang Dios adunay gitakda usab nga hukom. Murang sadyang dili palang gyud panahon sa Yawa nga dawato niya ang konsekwens sa iya ang trabaho. Pero adunay gitagna ang Dios. Adunay gitakda. 17:31. 31 na gingon. Kay siya nakatudlo na og adlaw kanus subay sa katarungan. Iyang pagahukman ang kalibutan
pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini ug kini iyang gipang himatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So nagtudlog adlaw nga subay sa katarungan iyang hukman. Muna nga ipasagdan niyang yawa pero adunay siya gitakda nga adlaw subay sa katarungan nga hukman gayud niya. Dawaton jud no, dawaton jud sa binuhat unsay resulta sa iya ang mga pagpili. Apil ang tao. Muna siya ang kamatuoran igsoon nga tinuod kon kitay pasulbaron para wala sulbad jud tanang utang, wala gyud tay problema, pwede kay buhaton sa Ginoo. Kaya kay ito niya buhaton. Wala imposible sa Dios. Apan nakita na nang daan sa Ginoo igsoon nga kung iya nang buhaton ang mga binuhat sa langit, mga lagad sa Ginoo, mangluhod sila tubangan sa Dios uban sa kahadlok. Apan sa dihang ang gihimo sa Ginoo gipasagdan niya ang yawa. Nakita nila unsay resulta sa paglapas na tinunglo ang yuta, adunay kamatayon, adunay kagulanan, ug adunay katapusan. Ug ila usab nakita nga ang Dios sa iyang dakong gugma nagpakamatay nga matud pa si Filipos, gihubo niya ang iyang himaya ning bisti sa pagkaulipon, gidagmalan, gipasipalahan ug namatay alang sa iyang binuhat. Nakit-an sa mga manulunda unsa ka mahigugmao ng Dios nga ilang gialagaran. Ning samot ang ilang pagtuo, ning salmot ang ilang pagsalig nga ang Dios di ay dili day tinuod ang giingon sa yawa nga ang Dios inhustisya. Dili day tinuod ang giingon sa yawa nga ang Dios mangtas. Dili day moingon ang Dios, dili day tinuod ang giingon sa yawa nga ang Dios walay pagbati sa iyang mga binuhat. Kay ang Dios mahigugmaon siya nga Dios. Aduna siya pagbati sadyang ang iyang binuhat lang yun. Muna nga 8:44 sa 1 siya bakakon. Ang yawa mo ang bakakon. No, muna nga dinha nimo masabtan igsoon ang kamaayo sa Dios. Hinungdan nga wala na niya buhata ang imong gihunahuna igsoon kay ang Dios nakita na niyang daan. Unsay resulta kun iya nang buhaton? Pwede kay kilatan niya ang yawa. Pwede kayo kuhaan na niya gahom ang yawa. Pero ang resulta igsoon hatag nagkahadlok sa ubang binuhat. Mga lagad sila sa kahadlok dili tungod sa gugma. 4693 good evening pastor, hatagi kog verse nga magpamatuod nga Dios si Jesus Christ. Kay ang uban manggod dili motuo nga Dios si Jesus Christ. Kay tao ra daw ang Dios mao. Kay tao ra ang Dios mao daw ang amahan. Sige, atong ipatubag sa atong makabanan. Brother Magalyon, hatagi daw kog isa ka bersikulo. Isa lang ka bersikulo ha. Dili 40 ka bersikulo. Isa lang ka bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo Dios. Andam po da Brother Tony, isa po gapon ka bersikulo. Imo apod Brother Joel, isa po ka bersikulo. Kay basig mahurot atong duha ka oras anang inyo ang sinako-sakong bersikulo diha. Tag isa lang para nga kay sa Biblia duha kung tulo ka saksi igo na nga paligon sa usa ka sumbong. So bersikulo Brother Magalyon nga nagpamatuod nga si Kristo Dios o dili lang kay tao, kay tinuod man gyud nga tao si Kristo. 8:40 sa Juan tinuod mabasa man na. 2:5 sa unang Timoteo mabasa na nga tao siya. Pero sa pagka-Dios mapamatud-an ba nato nga siya Dios? Sige daw Brother Magalyon, nakaika-ambit kapaambit diha nga bersikulo. Nadiri yung igsuuna no. Ato ang mabasa nga Nasasakyan na. mabasa na to sa Juan 20 bersikulo 28 nga ang pulong diri nagaingon og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. No, ato ipadayon maoraday sa bersikulo 28 na mao giingon ni Tomas pagkaigsuonan, giingnan niya niingon siya nga og Ginoo ko og Dios ko. Mao lamang magigsunan. Okay, salamat no. So si Tomas nagpamatuod nga si Kristo Dios. Brother Tony? Ginoo, ato pang dumagan tungod kay ang atong naminaw karon ang utana magyud ang si bersikulo nga si Kristo ba daw Dios, no? Ako po ikadugang bahin sa bersikulo na mabasa po na sa Roma kapitulo 9 bersikulo 5, no? Atong sulayan pagbasa gani ningon dire na ilaha ang mga patriarka ug gikan kanila
sa kaliwatan sumala sa pagkatao. Natao si Kristo nga mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa hangturan. Amen. Sa naagi bersikulo so, no? O mo to kay kadugang pastor o ato pang dungagan. Brother Joel, nakadiha imo bro. Okay, may gabi sa tanano, kutob sa buton ning atong tingog. Og alang usab sa katong nangutana, kung doon na ba'y mabasa sa Biblia nga kining si Hesukristo Dios. Sa unang Juan kapitulo 5 sa bersikulo 20 matud padre, nasayon usab kita nga miani ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Sa iyang anak nga si Hesukristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. So klaro kay mga kaigsunan nga gisgutan niya si Hesukristo, siya ang matuod nga Dios. So mao ra sabto ang akong ikapuno. Okay, salamat kayo, no? So, I hope nga nasabtan nimo igsuon ang maong mga kamatuoran. 2487 ang last. Good evening, Pastor. I-share ko lang to. Ang yawa mo rebelde sa Dios tungod. Ang yawa gusto sa kupon ang tao sa kalibutan tungod. Para ang tao ang yawa maoy alagaan. Pero naitaw karon nga gialagaan ang yawa tungod mo mabuhat sa tao unsa iyang gusto. Karon sama sa sinati karon tungod ang tao nagpa-influence sa ginadili. Nakahadlukan sa tao sama sa nagdrugs. Ang Dios wala niya gipasagdan ang tao kay naglantaw ang Dios unsa ang gibuhat nato sa kalibutan. Pero ngano ang tao lain-lahin man og batasan nagbuhat og dili maayo. So mo na siya igsoon, no? Mo na kamatuoran nga resulta sa paglapas sa tao. 59:1-2 sa Isaias, naingon ang balaang kasulatan, wala baya pamubi sa Dios ang iyang kamot. Wala po niya tabuni ang iyang dalunggan nga di siya kadungog sa itong mga pagampo. Pero tungod sa ato nga kaugalingong paglapas. Basa ba Lord ni Palihok? Bersikulo 1-2. Sulayan nato sa basa. 59:1-2. Ningon din Aniya karon ang akong kamot, aniya karon ang kamot ni Jehova, wala pamubi. Aron kini dili makaluwas ni pabugaton ang iyang idulungog, aron kini dili makadungog. Apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang mga naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So wala gyud baya nakuha ng Ginoo. Siya perminti gyud unta. Sadyang ang tao lang maoy ning pili sa iyang kaugalingong dalan, binungdan igsuon nga nakaplagan ang paglapas. Pero ang Dios makaigsuonan wala niya pamubi ang iyang kamot, wala niya pamugati ang iyang dalunggan, aron dili siya makadungog nato, no? Kung dili naa ra gyud siya, naghulat ra gyud siya igsuon, no? Naghulat ra gyud siya sa tao. Kay ang Dios magud igsuon nagagad-agad ra pud sa tao. Muna nga dili siya gusto nga ang tao mapugos ang iyang gibuhat igsoon, naghulat. Nagtan-aw siya kung aduna bay tao nga nakasabot og nangita kaniya, no? Mura gyud na ang Ginoo dili gusto nga mapugos ang tao sa pagduol sa Dios. Gusto niya offer gyud iya. Ning offer siya kaluwasan, nagpakamatay alang sa tao, pero ang tao naharapod sa tao kung unsa ang iyang desisyon. Basagan ni na Brother Magalion 53 sa Isalmo, bersikulo 2, nga ang Dios naa sa langit nagsudong. Muna nga mo bitaw nga omnipresent ang Ginoo. Bot pasabot naa siya sa tanang dapit, naamang ka sa bilangguan, naamang ka sa bulangan, naamang ka sa imnanan, bisan asa kang bahina sa kalibutan hinumdumi nga ang Dios naa sa tanang dapit, nakakita ni ana. 53:2 sa Isalmo. Basa. Ang Dios nagsudong gikan sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tao. Sa pagtan-aw kung aduna bay bisan kinsa nga nakasabot nga nangita sa Dios. Unsa daw? Nagsudong ang Dios gikan sa langit sa ibabaw sa mga anak.
nagtanaw ko na doon na ba'y nakasabot nga nangita sa Dios. Usahay mangita raman ang tawag Dios og kana bang kuan na ilog na ang kahayag kangit-ngit, no? Kana bang na lisod na 50-50 na didto na manaad, didto na mangita sa Dios. Muna nga ang Ginoo nagtan-aw ra gyud, no? Nagtan-aw ra gyud siya sa tao. 33 pun ana to ha. Salmo 33:13-14, Brother Joel. To da basahon dia. No, nagtan-aw ra gyud siya sa ibabaw sa pumuluyo. Muna ang atong hinumduman nga ang Dios wala gyud nagpasagad. Sadyang ang tao lang mo inipili sa iyang kagalingong dalan. Ang Yawa nag-offer po siya ug mas naangayan sa tao kay lami man, no? Lami man ang ginadili diay. Unsa gibawal sa Dios mao man diay lami, no? Mao dining bawal kay lami. Pero ang resulta isuon tragedy, no? Atong basahon daw 33:13-14. Dito sa langit midungaw ang Ginoo ug nakita niya ang tanang katawhan. Sa dapit din siya naghari, nagtanaw siya sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. So nagtan-aw ra gyud ang Dios, no? Muna nga ang tao maghuna-huna nga wala may nakakita nako, no? Pero natala tanan sa basahon sa langit ug 9:27 sa Hebrehanon, ang tao gibutan nga mamatay sa makausa ug tapos niya na paghukom. Adunay paghukom. Ecclesiastes 11:8. Paglipay 11:9. Paglipay batanon sa imong pagkabatan, buhatang imong gusto. Apan hinumdumi maghatag kag husay sa Dios. No? Sa panahon sa imo ang kinabuhi, hala, di gyud kabuot ang Dios. Kung asa ka masaya, san ka masaya? Sige. Pero hinumdumi nga maghatag kag husay sa Dios. Basaha daw Brother Tony palihog. 11:9 sa Ecclesiastes. Paglipay o batanon nga lalaki o sa imong pagkabatanon o tuguti ang imong kasing-kasing magapadasig kanimo sa mga adlaw sa imong pagkabatanon ug lumakaw ka sa mga dalan sa imong kasing-kasing ug pananaw o sa imong mga mata apan hibaluan mo nga tungod niining tanan nga mga butanga ang Dios magadala kanimo ngadto sa paghukom. So mo na siya no, magdala gyud ang Dios nimo sa paghukom. Pwede gyud gihatagan tag kagawasan sa pagpili sa atong gusto, gihatagan tag freedom sa pagpili sa atong magustuhan. Mga lagad ka, pwede. Di ka mga lagad, pwede ra pud kayo. No, nara gyud kita ra gyud mag-igo aning kinabuhi ay son. Di man kabuot ang Dios. Pero hinumdumi maghatag kag husay. Matag usa ka tawo adunay kasong atubangon sa langit. Og dinhi sa kalibutan pwede nimo madaganan ang imong kaso, pwede maabsulto ang imong kaso tungod sa impluwensya, tungod sa kwarta, unsa pang mga butang, pero sa langit wala gyud palakasay dito. Ang tanan 5:10 sa 2 Korinto tagsa-tagsa maghatag og husay, no? Atubangan sa Ginoo. Hinungdan bantayan. Kinahanglan mapasidanan ang tao nga adunay paghukom. Ug niya nang adlaw makaisunan kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Moingon ta Ginoo, di ba nag-imo may propesiya tungod sa imong ngalan? Moingon Ginoo, wala ko kaila. Mailag na kaila ang Dios nato kay sa 2:1 sa anang Juan, mga tubang siya, mga bugar siya nato, nga amahan. Naningkamot bianig pagalagan nako, naningkamot bianig tuman. Hinumdumi ang akong dugo alang sa nining kalag nga akong gipakamatyan. Pero kung wala tay buhing relasyon sa Ginoo, moingon ang Ginoo, wala ako makaila kanimo mamumuhat og dautan. Munay hadlok kay Igsoon. Munang hinungdan nga ang tao maningkamot jud sa iyang kagalingon nga aduna siya buhing kadugtungan sa Dios. Aduna siya relasyon sa Dios. Dili igo nga naa kay religion sa Dios, relasyon usab sa Dios. Pinaagi sa imong pagkinabuhing matinud-anon diha sa imong Ginoo. Pagkitinabuhi nga ningkamot ka sa pagkinabuhing putli. No? Padayon ta makaisunan 9721 ang baboy lang jud ang makasapot sa tanang hayop buhion pastor oy. Lawgan og di ganahan iyabo. Kapoy rabag atiman pero sige lang kay ako ra maning ibaligya pud pastor sayang manggod tiwason ko na lang guro ni pastor. Tawasan lang. Tiwasa Igsoon. Naragin na sa imo no? Lisod pug imo nang hiluan.
ibaligya na lang na og kung nakabalo na kaon sa kamaturan, dili na ni motoron, no? Pero mo ingon ka tiwason na yung baktin pa ni pastor, ayaw po di baligya na lang na. Pero kung kanang tiwason malanggon, kana bitaw magkaon ka, gamay na lang ba na. Dili biya mo ingon nga tiwason na lang niyo, maupay baghong isa pa kahungit, di na tiwason. Mo pag yun pagkaon na kanang ingon nga tiwasan na imong kinanaan diha, bot pasabot, gamay na lang. No, munang pagmingon ka nga tiwason ko na lang ni pastor. Tarongan lang yun nga tiwason na ha. Kay base unya maupay pagsugod ba. Okay, salamat. Kanang maigo, 97 gyapon 21. Kanang maigo sa kilat ug mamatay pastor, kinaiyahan man kaha ng kilat pastor. Disgrasya pa ba na pastor o Ginoo na jud ang nagpatay ana? Uy, indot no? Brad Tony, kada Brad. Nay namatay na igo sa kilat. Napug ko'y nakita na tong kuan kanang dokumentary nga. Siyang kinabuhi burag kaupat siya na igog kilat. Pero buhi paghapon hangtod karon. Pero malasa gyud atong tawanan sa kadaghan maigo siya gyud balik-balikan sa pila na pud ka tuig burag 10 years nakilatan na pud siya. Pila na ka tuig nakilatan na pud siya. Pero buhi nga pud ron. Pero ang iyang giingon kini na kanang kasagaran magod maigo sa kilat patay gyud. So ang pangutana kinaiyahan man ang kilat kanang namatay sa kilat. Disgrasya pa ba na ang tawag ana o ang Diyos Diyo'y nagpatay ana? Para sa mga badto ni. Okay no, salamat kay sa nindot kay pumutana no kay kining kamatayon sa tao. Nagkanlaing mga paagi sa mga panghitabo, no? Dili lang pwede sa kilat. Bisan sa pagbiyahe nimo madisgrasya ka. Adun nagyoy mga hinungda no? Kay ang tao igsoon gilatid naman tang daan sumala sa balang kasulatan nga adun nagyoy tay kamatayon sumala sa Hub Kapitulo 14 versikulo 5 nga ang atong kinabuhi tinagala na doon na ni limit moabot na usay og 70 o maing lawas basko og 80 no mo na mga mabasa sa Biblia pero bahin sa kamatayon igsoon daghang paagi nga ang tao mamatay kung hinungdan sa kilat igsoon kay ang kamatayon magud bisan sa panahon ni Job ang dunay pagtugot ang Dios no ang tanang mga butang nga mahitabo sa kalibutan ang mga kamatay gitugot na sa Dios ngadto sa kung ang yawa kay sumala sa Job ang yawa mo gini hangyo nga iyang gisulayan gani si Job ni hangyo siya nya gitugutan niya si Job ang yawa ni sa Ginoo ug mingon ang Dios nga ayaw lang siya hilabti dunay itugot siya sa Dios nga pwede ka mamatay kung inana ang mahitabo pero kana siya kinaiyahan doon na po tayo likayan kay sa ato mangod karon nga sitwasyon sa kalibutan nga nahitabo po dito sa Malangas pastor nga naigog iskila tungod sa cellphone naghawid siya cellphone muna nga gidakop po siya kay kining kilat mo gud mura po ni siya og kurente ba nga mudakop siya kung dunay mga kuan sa imong lawas nga sama ng kwintas nga gold no pwede na dakpon muna nga ang bahin sa kamatayon na amdo na gisugilanon nga naigos kay tuwa man to namatay sa mga po dapit nga naghawid siya kanding wa man pud siya namatay pero bahin sa kamatayon naagi limit ang tao kung diha siya taman kay wa man koy pili ang kamatayon mabata ug matigulang matambok ug maniwang muna nga sa ato karon pag mao na gito ang iyang kamatian o pagtugot po to sa Dios mo po na koy ka tubag pastor. Okay, salamat no. So, pwede yun siya both side, no? Pwede nga disgrasya. Disgrasya yun, ang kinabuhi. Pwede po nga, ang Ginoo mo patay niya, pinagi kilat. Kay, mubadlong po ng Diyos, pinagi sa kinayahan. O pwede po, sama sa gingon ni Brother Tony, nga kalaki sa yawa, sama kang panahon ni Job. Pero, ubos tigyapon to sa pagtugot sa Diyos. Wala siya isaan. Salamat. Ang Diyos magapanalangin. Okay, padayon ta mga kaisunan, 4693. Bro, katong giingon sa Ginoo nga ikaw mao si Pedro. Ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang buot bang pasabot ana bro, mao ang simbahan nga iglesia ni Kristo. So, mo na paborito God, no? Mo na paborito sa mga iglesia ni Kristo nga basaha, no? Kapila ko kamit anak nila nga pag mag-Bible study gani niya na sila. Basaha brad ang Roma 16:16. Basaha brad ang Mateo 16:18.
no? Pero testingin gani hatagi na sa Biblia, ikaw pangita sa Roma 16, di ba? Di nakabalo. Kasagaran na di mo nakabalog Biblia god. No? Pero kabalog teksto kay hatagan man sa ministro. Pero walay hinibaluan kaayo sa Biblia, di gani ka memorize asa na pangitaon. Kay dili man na magdalag Biblia. Pero na bersikulo nga naa daw diha sa Roma 16:16. Pero dunulig Biblia, ikaw na pangita asa na ang Roma 16:16. Muna kay mo lagi mo hiningit ra ba? Igsoon, mo na usa sa ilang giklaim nga gitukod gud ni Kristo. Gitukod ni Juan, iglesia ni Juan. Gitukod man ni Kristo, di iglesia ni Kristo lisod pug kang Pedro. No? So, mo na nga kung ingana man pananglit kinabasa ang iglesia gitukod ibabaw sa bato ug si Kristo ang nagtukod, hinungdan nga ang ngalan dapat iglesia ni Kristo nya 20:28 sa buhat mabasa man pud iglesia sa Dios. So dapat insakto pud ang iglesia sa Dios. 3:15 sa unang Timoteo, Church of the Living God, sakto pud silbi. No? Perting daghana na natong insakto ani. Una nga dili gina igsoon tama na rin na sa pag-angkon. Pero kung gusto ta og iluhon nato asa ang matuod nga iglesia, dili na sa ngalan kay daghan kay ngalang nindot ron. Nga makaingon ta nga kini nindot ni nga ngalan sa reliyon. Pero dili na sa ngalan magbase. Kay walay proper name ang church diha sa simba sa Biblia. Mabitaw daghang ngalan pwede nato mabasa. 41:10, 43:10 sa Isaiah, Jehovah's Witnesses, naidaghan diha. Pwede makabasa tag mga bersikulo nga pwede hiawom. 24:14 sa buhat, one way. Pwede diha. Daghan kita pwede uklabon. Pero dili lagi sa ngalan kay kung sa ngalan pa bisan ang yawa nagamit sa ngalan sa Dios. No? Gamit niya ang ngalan sa Ginoo. Muna nga maangkon bagani siya Ginoo. Muna nga kung pag-angkon lang dali ra kay na. Pero kinahanglan mailan nimo ang kahoy City 20 sa Mateo. Mailan nimo ang kahoy diha sa iyang bunga. Sa iyang gitudlo gyud no. Nana sa City 17 sa Juan. Basahan ganina Brother Magalyon. Juan City 17. Nga ang mailhan nimo kun ang tao nagsulti ba sa kamatuoran kun ang iyang gitudlo no sa iya yung gitudlo. Basahan na to ha. Juan 7 bersikulo 17. Kung tuyuan ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, naniyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. So muna siya makigsuna no ang kamatuoran. Hello, good evening po. Pastor, ask lang ko if what is the difference between sa logo sa Adventist nga katong naay cross o wala unsay nakalahi sa inyong doktrina o sa doktrina nila. Katong naay logo nga cross connection ra ba gihapon sila sa Catholic nga doktrina. Salamat Faye Tiara. Igsoon, ang adulay daghang kalainan, no? Commonalities, kung maghismutag similarities, naapoy daghan. Kaya actually, kining among grupo igsoon nga walay logo, nagikan man mi sila, kauban man mi sa una. Pero nahitabo lang, niabot ang panahon nga ning bulag mi. Sa among pagbulag, dili tungod kay naghimo mig bag-o, kundi among gipadayon ang karaan nga ilang giusap. Kaya naamay kausaban god. Adunay nahitabong kausaban sa pagtuong Adventista. Ning sulod ang mga doktrina nga iya ra unta sa Katoliko. Nga wala unta sa Adventista unya naa na karon. Una kay dili na mo madawat kay sa kasaysayan sa mga katawhan sa Dios. Gipamatay ang mga Kristiyano sa panahon sa pagpanglutos. Unsay kaso nila? Kay dili sila mudawat og mga paganong doktrina. Dili sila gustong usbon ang mga pagsimba. Unya karon yano lang gusto nilang usbon. Sa unang panahon magdebate ang Katoliko ug Sabadista, moingon dayon ang Sabadista. Kamong mga Katoliko, kung makakita mo krus diha sa dalan, unsa may ibot pasabot? Unsay tubag nila? Moingon sila, ingon dayon Katoliko sa una, anay namatay diha sa nga disgrasya. Nya kamong mga Katoliko kay naa may daghang cross diha sa sementeryo unsa may buot pasabot ana? Maingon dayon ang Katoliko sa una ay daghan magpatay diha mo nang daghang cross.
Uy, moingon dayon sa Badista, kamong mga Katoliko, naamay dako kayong cross diha sa inyong simbahan, mga patay di mo. Kumusta naman na nga katarungan karon nga ang Adventista mulaban naman sa cross? Ug ngani kompleto may ebidensya na sa ubang lugar, i-search, pwede nimo i-search igsoon. Bisag sa Facebook, i-search ninyo SDA Pasay City. SDA Pasay City diha sa Facebook. Tanawa ang picture nga mogawas, di ba ang simbahan sa SDA diha na ay dako kayong cross. Dili lang logo nga cross. Dagko na kay cross sa ubang lugar sa Pilipinas ug sa ubang nasod. Dili sa atuang area mga logo-logo ra. Gamay ra kay nga cross, pero sa uban dagko na kayo. Dili na namo madawat kay wala man na sa pagtuong Adventista. Munang dili gid sila kabasol namo nganong ning gula mi. Kay gusto namong ipadayon ang karaan. Sambaan ng candlelighting, magdagkot og mga kandila sa pagsimba. Pre-party daw sa pagsimba, nagsimbolo sa kayag. Practice man na sa Katoliko, wala man na sa Badista sa una. No? Naan sila yung mga Christmas party, mga Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day. Daghan pa nga mga pagano sa mag-blessing sa una ang SDA, magampo raman. Mag-blessing sa balay, mag-blessing sa sakyanan, magampo raman. Pero karon naa na sila spray karon di pahumot, dili holy water pero pahumot. No, hinahinay nga mga kausaban. Sa una bawal ang itik, bawal ang balot, karon ipakaon na sa SDA. Murang daghan ang mga kausaban nga nakita namo nga nausab ang pagtuong Adventista nga dili naman ni mao ang among namat-an nga kahayag. Giusab na og nahibaluan namo nga ning apil di ay sila sa World Council of Churches. Ni apil di ay sila sa panaghiusa sa tanang reliyon sa kalibutan, WCC, World Council of Churches. 1948 na ugmad na siya nga grupo didto sa Vatican, gihiusa ang tanang dagkong simbahan sa kalibutan ug ang ilhanan nga membro ka sa WCC, magbutang kag cross sa imong simbahan. Ibutang nimo sa imong logo. Unsa? Coincidence lang ba nga nag-ilis po dayon og logo ang SDA, gibutangan po dayon cross? Muna siya igsoon. Daghang mga kausaban. Pero sa commonality, sa similarities na ay daghang parehas niya sa pagsimbang Sabado, dili mo kaon og mga mahugaw, parehas ra gyapon. Sama sa baboy, ban pa. Salamat ang Dios panalangin 4693. Bro, tinuod ba ang giingon sa INC? Na dili pwede magminyo o makigrelasyon sa dili nimo kaparehog reliyon. If pwede magminyo o makigrelasyon sa dili nimo kaparehog reliyon, asa man nga verse mabasa? Salamat. So ison mabasa man gid tinuod. 2 Corinto, Brother Tony, kapitulo 6 bersikulo 14. Sukad pa na sa una, gikan pa na sa daang tugon hangtod sa bagong tugon, mao gunay awhag sa mga katawhan sa Dios. Unsay rason? Kay gilikayan nga ang katawhan sa Dios moapil sa pagsimba sa Dios. 6:14 sa 2 Corinto. Ayaw kamo pagpahiyangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo diya sa maorang usa ka yugo. Kay unsa may kigkumbuyuhan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan, ug unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Unsa may pakiguyunan ni Kristo kang kambyal, ug unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsaluhan sa dili magtotoo. So munong dan dili gid siya pwede. Sa una pa na, bisan sa daang ang tugon ni Son Brother Joel, Números 25, nay kahigayon ana, nay usa kahigayon nga. Ang katawhan sa Israel dito sa nagpuyo sila sa Sitem. Ang babae sa Moab kay kining mga dili magtotoo, mga siksi mo kini kay mga kining mga Sabbath keeper, grabe man ka conservative man kaibag nating sa sinuotan kay naalagi dress reformation. Inyang hidtog mga babae sa Moab, mga pula man kay ngabil. Nya makita man diya sa dughan ang duha ka papan sa ang duha ka bukid sa Sinai ug mga siksi kay sinuotan. Hinungdan matandrog yun ang pagkalalaki sa mga ulikaong Israel. Muna ang pag-ingon sa mga babae, "Hi miss." Maingon ang babae, "Tara, kuyog ta. Mamista ta." Kuyog nagpista ang mga lalaking Israel, mga
kuan po mga kuan po kung sa uban pa mga hangal po mga wala ba dalar po dayon ba kay uy gi-invite na og kuan ang nahitabo mga kaigsuonan kadugayag kuyog-kuyog sa mga kapistahan sa babae ingon ang babae nya nanguyab man kanako sugton da ita ka nga dili man kamo kuan paghalad po diha ni apil og halad 25:1 ngadto sa 3 basaha. Samtang nagpuyo ang katawan sa Israel dito sa Shittim, ang mga lalaki nakikilawas sa mga babae sa Moab. Ang mga babae nagdapit sa mga Israelita pagtambong sa mga paghalad alang sa ilang mga Diyos-Diyos o ang mga Israelita nangaon o misimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Sa 3 niining pagiha ang Israel misimba kang Baal, ang Diyos-Diyos sa Peor o misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa Israel. So hinungdan na agi balaod sa nasukad pa na sa daang tugod hangtod sa bagong tugod. Wala gyud na nausab nga balaod nga ang magtotoo dili gyud manguyab o dili gyud mga sawa o dili magtotoo sa rason kay ang Israel ang iyang palibot nga mga nasod mga pagano. Kung makauyab didto, example, makauyab didto unya moingon maghalad, no, maapil, makasala, no? Hinungdan nga aron malikayan nga ang Israel dili makasala, gilikayan sila sa pakigminyo. Kung ang ilang gibuhat, didto ra sila sa ilang mga paryente, ilang igagaw rag tagsa, kadto rang anak ni kuan. Kaila na ko ang mama ana, parintin na nato, side na sa ato sa akong lola, kana mo'y minyuan. Mora na sa una kay kinahanglan subayon sa yun, kinahanglan kaila ko sa ginikanan ha, kabalo ko ana. Kay parintin na nato, kinsa man ang kuan, anak ni Laban. Kaila ko anang Laban kay parintin na nato. Sige, pwede na. Ingana pa agi sa una, no? Una kung karon ingana pud ta. Mangita atong igagaw ng kinsa man tang anak subay-subay you know pero lahi naman karon ang subay pag mahibaluan nga paryente di naman ka paminyoon uy paryente naman na mangunay man ka sa unang panahon pangitaon gyud tong paryente kay dapat mao gi minyuan karon kabaliktaran naman no ay sa sinsya na po explanation ana nga maepektuhan pud ang bata kung parehas mo genes so balik ta igsoon mao gyud na ang tambag no dili na sayop kanang gihimo sa Iglesia ni Cristo nga gilikayan nila ang pakigminyo ang tawag man nila na dili ka magkigminyo sa taga-kalibutan ambot taga Mars tingali na ilang minyuan diha kay dili man taga-kalibutan ang ilang paminyuan sakto biya no actually dili na sayop mga kaigsuonan kay mao nay prinsipyo kaso lang ang imong sabton nganong naay ingana nga sugo kay sa unang panahon kung imong basahon ang church manual sa SDA, mo gyud na ang church manual. Mo gyud na ang nakabutang sa church manual nga kung adunay adventistang manguyab, maminyo og dili adventista naa gyoy disciplinary action. Sadyang luag-luag lang gyud karon mo nang wala na. No? Muna nga pero at wala ko nag-ingon nga makasala na ang nagminyo. Labaw na og sa imong pagminyo, imong nadaog. Imong nadala diha sa tiilan ni Kristo ang imong naminyuan. Purong-purong na nimo. Kay kung ikaw mo inadala, turong-turong po na nimo. No? Marisi nimo. Muna. No? Muna siya isawan. Muna nga, naanang sugua sa una pa, sa tuyo nga ang Israel, malikayan nga dili sila ma-influensyahan, makasala sa mga pagano. No? Muna akong ayok nga nasabtan ang maong tubag. Salamat. 0457 mayong gabi pastor unsay tambal sa dili makalibang uy may bersikulo ana ko bersikulo Deuteronomio 23:13 sige daw basahon na nato mayong balita Biblia naunsa naman ni libang-libang naman tani no 23:13 sa mayong balita. Matod pa dinhi kung malibang kamo pagkubkub kamo sa yuta pinagi sa kakahoy o sa inyong hinagiban o ginig kahuman ninyo kalibang tabuni kinig yuta. Na moray niya na resita nga kumatag. Moray niya na resita nga kumatag. Dili mo guna na ako eksperto ang tao ka nagbayad sa libang-libang mo. Pangingon sa Biblia, magkalot para man diya sa yuta. Pero karo
Tama ba? Pero pangutanan na may mga pharmacy dool ka dito. Ayaw lang kaula pangutanan. Ma'am, ito tambal sa nasya na. No, gitagan lang ta verse mo kisunan po na maka. Okay, salamat. I hope nga nasabtan ni mo isunan nga dili ko magpataka og resita base unyo ba unsa niya kadiha. Pangutana lang sa pharmacy kay dili na ko linya. 0828 Evangelist na mayong gabi na ako ipangutana ninyo. Naitaw diri miangkon siya nga usa siya ka sabadista. Kingdom of God. Good man. Kingdom of God ilang karatula. Dayon mapandol miniya. Kay napuno iyang hawak. Mapandol miniya kay napuno iyang hawak og mga habak. Balay-balayon niya ang mga balay diri matud lagi niya bawal jud daw kaunon ang baboy. Pero naputos iyang hawak og mga habak. Maglagot ko niya kay ang tao ug misalig siya sa Ginoo dapat walaon na niya ang mga habak. Kay Diyos-Diyosan biya jud na ang habak. Salamat sa inyong tubag katingalahan puning tawhana kay kamantiner aning habak. Dili niya ipakaon ng baboy pero dili niya bawal ang paghabak anang mga agimat. Amo na pod no. Unay nakapait kay paniguro mangud po na ya. Kay pananglit og dili mo tubag ang Ginoo. At least na siya depensa ba. Pakubol, panipas, no? Muna giingon lagi ni Kristo nga kadtong mga tao nga mahadlok mamatay kana 28 man na Brother Magalyon nga kadtong mahadlok patyon siyang lawas, no? Dili dapat angay kahadlokan sa mupatay sa lawas. 28 sa Mateo. So, pulong nagingon. O gayaw ninyo pagkadloke sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadloke ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa interno. Dili gid angay hadlok ta. Kung mamatay ta aning lawas sa igsuon tungod sa atong pag-alagad sa Ginoo, kaluwasan man po ang ato ang paniguro. Munang mantenir pa man ta ng habak kadlok nga mamatay ta nga ang kaluwasan ato mang mamatdan kung mamatay ta tungod sa pag-alagad. Kung namatay ta nga nangalagad di man ta angay balaka ang kamatayon, no? Ang kahadlokan sa tao kung mamatay siya nga walay Ginoo mo nay delikado kayo. So Faye ba? Additional question, Pastor. Kanang na ay cross nga Adventist pero considered ba na nga backslide na sila? Kanang pagsimba nila matawag ba nag useless? Matawag bag useless. So na akong nabasahan. Sumala sa writing si Mrs. White, naingon siya nga, it is a backsliding church that lessens the distance between itself and the papacy. Dili daw ang membro, kay simba ra man pagapong mga membro. Pero ang iglesia mismo, it is a backsliding church. Backslide daw na nga simbahan kanang nagpaduol sa papa nga mga iglesia. Og naatay dokumento nga ang isday nihatag og gold medallion sa Pope. Naatay dokumento nga ang Seventh-day Adventist mag-apilan siya annual meeting dito sa Vatican. It is a backsliding church that lessens the distance between itself and the papacy. Backslide na nga simbahan. Kung sa laing pang term, apostasya na nga simbahan. Dili lang ka manghukom kung useless ba ang kaluwasan. Dili lang ka manghukom nga di nang bagyod maluwas. Pero base sa kamatuoran, kung kana daw atong buhaton ang mga kondisyon, ningon si Mrs. White nga ang iglesia nga nagpaduol sa Papa, Santo Papa kabalo biya gyud ta nga mananap nga mapintas na sa pumala sa propesiya. Magkakuyog ba ang duruha kung sila dili magkauyon? Kunya nagpaduol na ang pagtuong Adventista. Og nakita po nato ang impluwensya ng mga pagano nga mga practice nga iya sa Katoliko. Naabi tayo mga SDA karon nga mga layman ni balhin ang Katoliko, naguna-una na lang sila lukso. Kay padulong naman gihapon. Moingon dayon ng mga membro, la kaluoy anang tawhanan ni balhin sa Katoliko. Wa sila kabalo nga. Moro man paingon naman gihapon, no? Nagsunod ra man gihapon sila muna nga dili sa pag-unsa pagtamay
naami kamatuoran nga hangtod karon dili nila matubag kapilan pa katubang sila mga pastor ilang wala sila laing mahimo kundi pag-admitar na lang sa maong kamatuoran nga ang iglesia nga kaniadto atong gihigugma dili man manlalis nga diha ta nagdako diha ta na matagbuok buot dako tag na tabang diha pero ang kamatuoran dili mausab nga adunay kausaban sa pagtungod Adventista nga ang mong makausaban makaapekto gyud sa kaluwasan. Hinungdan nga napugos sa pagbiya sa pagpangita sa karaang dalan sa Adventista. Aslang ko pastor asa tan pwede makapalit og mga gospel song gusto ko makabaton anang CD ba o USB. Pagpalit lag USB igsoon dayon makikita kanako hatagan ta kag libre nga mga kanta. No? Pwede nimo ipadala sa kuha imong USB pagpalit ikaw mismo na daghang baligyaanan diha sa mapalit diha sa mga baligyaanan, maligyag cellphone, mamaligya mga kuan. Na mga baratuhon ra po diha, no? Palit lang diha iso, nagdepende pila ka gig ang presyo, dayon ihatag sa tuwa hatagan ti kang libre. Salamat ang Dios magapanalangin. Dili makaila ang tao, ang Dios sa tao. Matud pa nito 487. Dili makaila ang Dios sa tao kung ang tao wala nag-alagad sa Ginoo. Dili makaila ang Dios sa tao kung wala nag-alagad. Tungod ang mga tao puno og tentasyon ug magbuhat sila og dili maayo sa ilang kagalingon kay ang tao nabulag sa mga butang nga maka-influensya sa personal interest. Mo nang ang mga tao karon hakog og salapi, dagko og kabtangan pero hinunua pagbalik sa Dios diri sa kalibutan dili nato madala ang kabtangan og moabot ang katapusan nga gisaad sa Dios. Mo na pangutana asa may pangutana ato mura man tog kanang opinion wala may question mark kanang daghan cross sa cemetery it means maunay sign niya ang tao nga nangamatay gidawat sa Dios or ni Jesus Christ tungod kay ang atong internal life o espiritu sa tao ming pauli sa tag-iya tungod kita samtang buhi pata diri sa kalibutan kini atong kinabuhi nulman rata mo gani kita nag-alagad sa Dios dili ta maadto sa impyerno. Matud pa niya mo daw nang na-sign nga cross sa sementeryo kay na-sign daw na nga ang tao nga namatay nga ang tao mga matay gidawat sa Dios asa po ka mabasa nindot yun batag na isuporta para kay opinion ra gyud na siya kung walay dili na matawag og facts dili na matawag og kamatuoran kung walay kuan sa korte bitaw dili man mapamatud-an ang imo ang testimonya kung wala kay ebidensya. Mubalik kog pangutana kining tawhana nga magdalag Bible na apoy pinote iyang gidaladala Kingdom of God sa Badista kay gihapon sila daghan di ay klase yes na ay mga sa Badista nga ingana no kanang rock rice di man na mga og baboy pod pwede ko mangutana pwede ra ba magbaton og orasyon no igsuon nganong makinahanglan pamanta mag-orasyon na mantay lunsayng pinulungan dili kailangan magtinirta anang mga Latin igsuon kay sa pagtuo nga moy wala manggoy pinulungan nga pinalabi at tubangan sa Dios nga mas tubagon sa Ginoo kung Latin ang imong sangpiton kung in English kung Hebrew nga pinulungan wala man parehas ra man na pinulungan no muna nga kung Bisaya din nimo ngano pod nga i-Latin pod ninyo jud nga mas effective gyud ay kung Latin no dili day kasabot ang Dios og Bisaya mas makasabot sa Latin ingana ba mura mag-atong gilimitahan ang gahom sa Dios nga dili niya kaya tubagon ang atong pag-ampo kung dili ni natin no muna kung wala ta sugua sa Ginoo but pasabot dili na kagustuhan sa Ginoo so wala ta gisugo sa Dios nga mag-orasyon muna sa unang panahon sa dihang nakabig ang mga dili magtotoo diha sa pagtuong Kristiyano ang ilang mga libretas ang ilang mga basahon ang tanan 19 sa buhat Brother Tony ilang gidala sa tiilan sa mga apostoles ug ilang gipangsunog basahon nga nato buhat 19
19:19. Ug daghan sa mga naghimog mga panghimala pagpanglamat kanhi nipundok sa ilang mga basahon ug kini ilang gisunog sa tubangan sa tanan ug ilang gikwinta ang bili niining tanan ug ilang nasuta nga kini nikabat sa kalim-an kalibo ka mga salapi. So dili gid pwede sa no gipangsunog yun. Nasa mga 5,000 sa pila na ka ato ka milyon kung naa sa atong kadlawan ron. Gipangsunog nila itong mga libretas nila, itong mga kwintas, uban pang mga anting-anting ug mga orasyon-orasyon nila diha. Lucas 14:33, Brother Magalyon. Kung gusto kang musunod atubangan si Ginoo, gusto kang mga lagad si Ginoo, diyain ang imong gihuptan. Kay dili ka kaalagad og duha ka agalon. 14:33 sa Lucas. Busa bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Dili gina matawag. Tingali nagpabautismo ka, tingali secretly wa gini mo gisaba sa uban nga naa pa day ka gihuptan. Kamuro gyud sa Ginoo nagsabot ana. Og atubangan si Dios wa kaniya ilhang tinun-an. Kay bisan kinsa nga dili mo biya sa tanan nga iyang gihuptan. Nay uban nang tiner gapon silang libretas. Kay basin day mabackslide ko ani na at least na ako'y balikan. No? Naarag hapon akong mga anting-anting, naarag hapon akong naay kahoy dito, naay bato, naay papel, naay lana, bisag unsa na lang. Iso ningon ang Biblia, kung dili ka mo biya sa imong gihuptan, dili ka tawgo na akong tinunan. 9:7-1, dili gayud matugkad ang gahom sa Dios. Pastor, lakit usab ang iyang pulong sa Biblia, dili usab matugkad. Hinungdan nagkainlain-lain ang interpretasyon sa tao, pari o pastor. Sa balita, pastor, nakalantugi daw sa Santo Papa ang mga kardinal ngano kaha nga gitabangan pagani siya ampo nga maayo siya sa iyang sakit. Igsoon, tinuod man na nga lain-laing interpretasyon, pero mailhan nimo kung ang maong magwawali nagsulti ba siya sa tinuod or dili. Kay kinahanglan nga ang iyang gisaysay pinasubay sa Biblia. Let the Bible interpret itself. Kay kung ang maong magwawali siya ra pud ang naghubad sa Biblia, siya ra pud siyang kagalingon, wala niya ang Biblia mo gipasulti niya. Lisod kay na, no? O ikaw mismo mo ay mag-analisar, ikaw may mo magtimbang-timbang na daghang manggawali mga kisunan na pwede nyo paminawan. Kamo maminaw mo sila, maminaw mo sa ako pwede nyo itimbang-timbang asay bugat nga katarungan. Kung asa mo kaangay, ragod. Hindi man ipidog sanay. Ang ato ay son, kung asa mo nakasabot o nakaangay. Kay dili pwede nga magpabilin, dili mo pwede musulod sa usa ka reliyon nga wala mo kasabot. Mali makaisunan kung magpabilin ka tungod lang kay nadiha imong namatan, mao naman gud imong mangginikanan, di ka gusto mausab. So muna padayon na lang ka, mali na siya. Kay kinahanglan nagpabilin ka, kinahanglan musulod ka sa usa ka reliyon diin ka nakasabot. Kasi ang tao manggod kung unsa iyang namatan, mao na lang po iyang pagkamatyan, wala kasabot unsa ang gidala. Salamat sa mga nag-share sa ato nga live karon, ato nga i-recognize usab sila. Charen Vinoya Cuevas, Virginia Mesa de la Piña Simbahon, Kayali Church dito ni sa Caraga Region, District 6A. Merlita Fernandez, Hype Mahusay, akong pinanggang inahan diha sa Danlugan. Jeffrey Rogay, Zelani Lambuhon, Edmar Tumbo, KG Salinas Tagli, Analisa Manzanigra, Roldan Katigtig, uban pa, hindi na ako makita. Salamat, ang Diyos magapanalangin. Okay, padayon ta makaisuuna, no? Okay. Sama na siya. Good team, Pastor Asko. Man na naman eh. Aslang kumala. Agumana na, niagay pa man din eh. January pa man ng pangutana di. So, muna siya makaisuuna, no? Nga ang pag-alagad si Ginoo,
Importante ra gyud nga nakasabot ka sa imong pagsimba. Importante nga. Okay, Wilson Bustamante Rosal. Brad, akong asawa usa ka SDA unya sa ilang simbahan gibaligyaan siya mga libro nila. Kantidad og 1.5 unya kay wala man siya kwarta gipautang karon kay wala man siya kabayad. Nakasala po siya. Salamat, brother. Mo na style sa mission, bro, no? Katong SDA nga among gigikanan nga naay mga goal manggod ana ang style ana sa pastor na sila goal nga kinahanglan mabaligya. Munang ilang gibuhat didto nila sa mga membro gipautang. No, mo na usa sa atong gikasawayan kay ang membro Bible studyhan nila bawal nila ang pagpalit o pagbaligya sa adlang ipapaulay. Di ka kapalit bisig lamas. Bawal gyud. Pero nganong kung sila mo imamaligyag mga libro bisag Sabado kay dako magbinayra-nay ra dito sa loyo kay nag-promo kay fellowship man. Nay promo dito sa likod magbinayra-nay. No, mo nay makasusubong kahimtang diha. Nga sa panahon ni Kristo sa diyang nakita niya nga ang mga katawhan, mga Sabbath keeper na maligya na itig ilis og salapi didto gawas sa templo sa adlang ipapahulay sa kasuko sa Ginoo, iyang gilintuwad ang mga lamisa. Kay dili siya musugot nga ang adlang ipapahulay o ang templo didto magnegosyo. Basahan na, brother Joel, Juan kapitulo 2 sa bersikulo 14. Nga di gyud na ikalipay sa Ginoo sukad pa na sa una. 2:14 sa Juan. Dito sa huwanan sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero og mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis og kwarta. Para yan. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi og giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero, ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis og kwarta og gilintuwad ang ilang mga lamisa. Dayon. 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 Og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dada kini sa gawas, ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. So gilintuwad sa Ginoo ang mga lamisa. Munang swerte lang kay nang mga Sabadista karon kay walay Kristo diri sa yuta. Kay kung naa pa si Kristo igsoon, lintuwad lang mga libro sa mga Sabadista. No? Wala man taningon against ang pagpamaligyag libro. Kay tambag man na ni Mrs. White. Pero ang purpose ana igsoon pagdaog og hamiling kalag. Pero I don't know kung mudaog pa bag hamiling kalag nga mahal naman kaayo. Sobra naman kaayo ang mga presyo. Mga saksi ni Jehova halos panghatag ng Biblia, barato ra kayo. Ang Sabadista nga mo daw tinuod pero mga mahala. Makauulaw. No? Halos panghatag sa uban ang Biblia. Katang paita isoon na 1.5 daw ang libro ang katidad. Napagid sila style, bro. Brother Wilson, napagid sila style nga pakaulawan ang mga membro. Kanang gitawag nila harvest in gathering. Nga mga membro hatagag kuta, hatagag goal. Kay kung dili ka kaabot sa imong goal, kuwang goal man daw ka, kuwang goal. Kuwang ang goal ba? Kuwang goal. Muna ang ilang buhat sa mga membro tungod sa kaulaw nga sigig pangayo dito sa mga dili magtutuog kwarta, ang ilang gibuhat, sila na lang ang mubayad. Tapla na lang nila sa makauulaw man kayo. Balik ta sa Biblia, basahon nato Brother Magalion. 2 Juan. No? 2 Juan 1. 3 Juan 1:7. Mga Adventista nga naminaw. Ayaw mong tao mo paulog-ulog sa inyong mga pastor. Pagmata mo. 3 Juan 1:7. Kay kini sila na nagpanglakaw tungod sa iyang ngalan ug wala sila gipangdawat nga bisan unsa gikan sa mga hintil. So unsa daw nagwali sila sa una. Naglakaw sila sa ngalan sa Dios pero wala sila nangayo sa mga hintil ug mga dili magtotoo. Pero ang mga Sabadista dito sa mga Katoliko, ito na po ang mga Sabadista, harvest na po. Harvest na po ang gadirihan, pagtabang daw na sa mga nasunugan. Yang ano man sa, dapat sa mga membro, mga ayo, kay ang dungog bayana sa mga SDA ng hatag.
Nga naman nga ang sa Katoliko man mangayo. Unang niingon si ang Biblia 3 Juan 1:7 na nagwali sila sa una, nanglakaw sila sa una, naghimo sila ministeryo, pero wala sila nangayo sa mga hintil. Jes 20, Brother Tony, sa unang Korinto. No? Magmata ta igsuon. Pero sahay manggod, musugot ra manggod ta. Basahon nato. 2 Korinto kapitulo 11 day. Kapitulo 11 sa bersikulo 20. Magmata unta ta makaigsuonan. Jes 20. 11:20 sa 2 Korinto. Kay ang puson man lang tuod ninyo, kung may tao nga magaulipon kaninyo, Oo. o magahukhok kaninyo, Oo. o mamintaha kaninyo, Oo. o magapaytaas sa iyang kaugalingon, Oo. o musagpa kaninyo sa naong. Sumusugot ra manggod ta. Adunay mag-ulipo nato, nay maghukhok ka nato. Mamintaha ka nato o magpataas sa iyang kaugalingon o musagpa nato sa naong. Mao man patakaran, matay mahimo. No? Muna kay musugot ra manggod ta. Pangutan-an niya ang Biblia kung tinuod bagyod na ba na kaang gingan sa Biblia wala man naay gisgutan si Mrs. White sa Council on Stewardship, basahan ninyo. Usa diha sa paragraph. Usa sa chapter diha sa Council on Stewardship, tambag sa pagkatinugyanan. Writings ni Mrs. White. Ang usa ka chapter diha ang title Harvest in Gathering. Pero basahan nimo ang chapter diha, dili ang kwarta sa mga tawo mo harveston ang ilang mga kalag. Kay hinog na ang alinihon, kinahanglan anihon. Kay mangutana unya ang imong mga silingan, nganong wala man kuninyo pasidan nahibalo man unta ka sa kamatuoran. Maningil ang mga taong dili magtutuan ang adlaw. Moingon na niya, paniguro gininyo among kwarta no, agyud mininyo sulti sa kamatuoran. Kaya ang kwarta man amo mo inyong giharbis, dili man among kalag. Muna'y nakapait diya. Muna ang Brother Wilson, di lang katinghala kung nga na ang ilang style. Muna nga, musugot ra manggud ta. Nga dunay muhukkok na to. Musugot ra manggud ta nga nay musagpa sa atong naong. I hope nga eye opener na sa matag usa. Wala tay kasuko, no? Personal sa mga pastor diha, wala tay kasuko sa mga membro kay nagtuo kung daghan dihang mga maayo. Daghan dihang mga matinud-anon, daghan diha nga panglangit jud ang ilang mga batasan. Wa tay question na. Daghan kog mga kailang mga paryente, mga kaliwat na diha. Kabalo ko nga daghan diha ang matinud-anon. Pero ang ato ison ang kamatuoran lang jud. Pastor Mahusay 6007, good evening, na alang ko'y pangutana. Di ba sila man si Adan og Iba ang unang tao nga nakasala batok sa Dios? Ang pangutana, wala ba'y mabasa sa Biblia nga sila Adan ug Iba nangayo og pasaylo sa Dios before sila namatay from Lare al-Quran? Wala ba daw tayo mabasa, Brother Tony? Nakapangayo ba jud kahatog pasaylo? No? Sa atubangan sa Dios before namatay kay basi wala gyud to nangayo pasaylo ba? Hinungdan dili gyud to pasaylo silang Adan kay wala man gyud nangayo sorry. Igsoon, sa record sa Biblia dili gyud nato mabasa nga sorry Lord, o dili na nato mabasa nga word, no? Pasaylo ako Ginoo, wala. So dra kay masabtan, no? Kay gihusay man sila sa Ginoo. Gihusay man sila. Sa paghusay kanila makaisunan, bisan sa sinugdanan na apay pagpanghinaw, nga ang babae manggod Ginoo, ang babae po ni ang bitin manggod Ginoo. Pero nagtuo ko nga nagbasol gyud sila, no? Kay sila ang unang nakakita sa kamatayon. Unsay unang namatay ang mananap, no? Never jud sila nakakita pagpatay sa una. Pero sa ilang mga mata ning agas ang dugo sa karnero, din ang panit gihimong bisti nila o ang lawas gihalad alang sa pasayloan sa ilang sala. Ug gidawat sa Ginoo ang ilang pagsimba. Muna nga dili to mahitabo kung wala to sila dawata sa Ginoo. Sadyang naagyoy consequence ang ilaang paglapas sama sa nakabaton silang kamatayon. Pero nagtuo ko nga, bisag dili nimo mabasa letra por letra sa Biblia, na kay masabdan kay ang Dios mismo sa Genesis kapitulo 3, sila mismo naghimo silang mga paghalad, no? Pakitaan sila sa Ginoo na dunay paghalad jud. Basahon nato, Brother Tony, sa Genesis kapitulo 3.
Genesis Kapitulo 3 sa versikulo 21 at masahon. Og siuba nga Dios nagbuhat alang kang Adam og sa iyang asawa nga sinina nga panit ug iyang gibisihan sila. So gikuhaan jud panit lisod po og naglakaw-lakaw ratong wala nay panit tong mananap. Mo na to nagsugod nga nay mga paghalad. Sa Kapitulo 4 si Cain ug si Abel na ron sila na po ang naghalad. Kay mao na to ilang nabatasan. Kay mo na way nila sa ilang pagsimba, mo ipaagi nila nga mangayo sila pasaylo sa Ginoo. Okay? Salamat ang Diyos magapanalangin. 2344 Pastor, pwede ba makapangutana og diri sa syudad sa Pagadian asang dapita nga barangay ang mga simbahan sa SDA nga nagdalag 3 angels nga logo? Kining SDA sa Bless Linyan sa asa man na nga grupo, Pastor. Brother Tony, kada to bagbret, asa daw ang simbahan nato diri sa Pagadian? Diri sa Sintros Pagadian, naatay isa ra gyud kasimbahan padre nga naplastar tungod sa ang dili man gyud madadali din pagkuan kay kining paghimog simbahan kana mang naagi mo simba, no? Na mo dala sa simbahan mo nang nahimuang gyud sa simbahan na sa kapalaran na isa sa Danlogan. Kompletuha ang kapalaran bro para makatulong sila. Puro kapalaran Balangasan district, no? Diya sa puro kapalaran na siya sakop sa Balangasan barangay. Ang sana nga ang sa landmark ana ang sa Atbang ang sa Ilhanan GAM Enterprises. Atbang sa GAM Enterprises. Atbang sa GAM Enterprises. Sa makita nimo sa tumoy man na nga ako na island, sa island. Sa island padulong ka o Quadro 8 o kanang gitawag mo food sa City Hardware, no? May katapos ang island dia makita nimo ang logo 3 angels sa may karatula sa bandang tuo. Dayon sa Danlogan, apunta sa Danlogan dito sa Purok Pitsay. Lumala po dito ng Pastor Mahusay, no? Mga Mahusay family. Muna nga ako ikahatag diri sa sakop sa Pagadian o sa Danlogan, no? Mao to akong ikahatag, so. Okay. 6891 good PM Pastor. Unsaon man nato kung nasag-ulo na nato ang orasyon? Unsay atong buhaton ladyo silaga ni sa pungapong. So, saan naman na memorize naman yun niya. No, ito may himo na kay na memorize naman na. Pero ang ato ison dili na nato gamiton. Biyaan na gid nato. Kay kun di gamiton man gud nato, di nato malimtan. Mura ug kanta god. Di na gani nimo kantahon, di ba matingala ka nakalimot na ka sa lyrics. Pero ang sekreto aron dili nimo malimtan, pati hapon kanta. No, muna nga mo gihapon na ang orasyon. Gusto ka nga biyaan na nimo kay gusto ka mahimong tunun-an ni Kristo. Ayan na gamita. Ayan na lito ka. Ayan na hinumdumi. No? Hinahinay ra na nimo malimtan. Pero kung imong gamiton perminti, di gyud nimo na malimtan. No? Mo na siya makaigsuonan. Ang sekreto dia. Kay marasa ra na sa kanta kung sige kag kanta, ma-memorize jud nimo kadugayan. Bisan ganig dili ka mo kanta, di kag paminaw anang mga bidyukihan, kadugayan tingala ka kalit nang ka-memorize naman ko. No, kaya sige na mong paminaw. Pero dili na ka maminaw, dili na ka kuan, di ba malimtan na nimo. Okay, salamat ang Diyos magapanalangin. Ay kay Louie Garaytan Taganahan. Amen. May gabi dia, bro. Ang Diyos magapanalangin. Okay, padayon ta mga kaisona, no? Padayon ta sa paghatag pagtagad. Okay, pwede ra bro nga sa kapalaran ra kang makikita para pasahan ti kay atong kanta ni pangayo nimo. But akong asawa is day unya Wilson. Amo na dito. Mo naman basa naman din ako. Okay, mo to siya makaisuon no. Salamat sa pag-share. E.G. Salinas Tagli ay kay Louie Garaytan Taganahan. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. So, kanang sa Bless, dito na sa SDA nga naglogong cross, di na namo kauban, no? May gabi diha, Telma Kagaanan, kumusta? Shout out ko diri sa Militar Tukuran, request ko muuban ka ba? May gabi diha, te. Diha sa Militar Tukuran. Okay.
Sa akong kabahin, pastor, kanang mamatay sa maigo sa kilat, gimbutan na sa Dios kay pagkatao nato gilatid naman daan sa Dios atong kinabuhi. Yes, kitugot na gina siya sa Ginoo. No? Ang ato lang wala na hibaluan kinsa gyud ang responsable. No? Kuan lang ba gyud? Malason naman jud ka, naigo ka, o baka tungod ra pod sa imong trabaho nga nag-cellphone ka o nagngisi-ngisi ka na naigo gidakop sa kilat imong ngipon na may ngana, no? O naaba ka sa patang area dayon ikaw mo naigo, bunga ba sa imong kadanghag o gipangayo baka sa yawa mo nang patyon ka gitugutan sa Ginoo or gibadlong ba jud ka sa Dios? Only ang Dios sa gyud nakahibalo, no? Kay mo kabalo sa kahimtang sa tao, di man ta katumbok nga ang Dios ra gyud naghimo ana, ang Dios jud tugikan. Kay sama lagi sa mga anak ni Job, bisan ang kalayo gikan sa langit, ang yawa mo nagpaulan pero ang gipasanginlan ang Ginoo. Basahon gani nato, brother Juan, atong gwapo rin kauban, may kay naatay Koreano nga tigbasa. Brother John, palihog ko bro sa Job. Si Job soon, ang iyang anak, naay mga sulugoon day niya sa karnero nga gipaulanan sa yawa og kalayo. Job 1:16. Pero ang title sa sulugoon niingon siya kalayo gikan sa kinsa. 1:16 sa Job. Palihog kani ko bro. Sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot og miingon, ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit og nasunog ang mga karnero ug ang mga sulugoon og giot-ot sila og ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. So, kinsa daw asa daw gikan ang kalayo? Nahulog ang kalayo sa Dios. Nga kung imong basahon igsoon, ang yawa may nagpaulan na to. Nananghid raman ang yawa nga patya nako, patya. Ayo lang apila si Job. Dagmalan. Ang title igsoon, kalayo sa Dios. Na sa Dios na noon ang pasangil. Nga unta sa inyawa man ato. Muna na nga na ba? Masahay sa ibasol na to sa Dios. Di Dios nga nung gingani man nimo Ginoo. Kalaki ba to sa yawa, sadyang gitugutan ng Dios sa Ginoo. Faye Tiara. Last question, Pastor, sa akong nahibalaan nga ang Muslim belong sa Christian doctrine. Sa asa man nga paagi nga gasunod sila sa Christian nga wala man sila cross. No? Unang-una, ang pagbaton og cross dili mooy paagi nga gasunod sila sa Kristiyano, no? Kay ang cross it has nothing to do sa Christian. Kay ang cross pagan origin yun na siya. Dili na siya nagikan sa Kristiyano, sa pagano na siya. So dili na ilhanan nga Kristiyano na kay naay cross. Katarungan na lang na sa mga tao ron. Pero ang kasaysayan sa cross, pagan din na siya. Dili na siya originator niya ang Christian. So balik ta sa imong pangunta na bahin sa Muslim. Ang ilang pag-angkon manggod nga si Jesus Christ, ilang prophet, no? Si Prophet Isa, muna yung tawag nila. Si Prophet Isa, kung sa tuwa si Prophet Jesus Christ, propeta daw na nila. No? Muna ang ila, ang hinungdan dito sila ni konekta. Connect sila kang Jesus Christ. Tungod kay ilang giilang nga si Jesus Christ, usa ka propeta. No? O ang ilang katapusan yung propeta si Muhammad. So, yan ang bahina, ilang giangkon nga nakasunod sila. No? Kay bisan gani ang ila ang Quran, imong basahon, daghan diha nga mga basahon sa Quran nga ila pong kinuha sa Biblia. Kay mahulog man gyud nga kinuha kay ang Quran is on 700 years after nahuman og sulat ang Bible, usa ra nasulat ang Quran. 700 years after the Bible wrote, no? Nasulat ang Biblia, 700 years ang nilabay, usa nasulat ang Quran. Ug ang sulat sa Quran daghan diha kinopya gikan sa Biblia. Sama sa mga tao si Ibrahim. Nga sa to ang Biblia si Abraham na. Musa, si Moises. No, daghan diha nga mga
tao nga nganlan lang nila sa lahi nga pinulungan, pinaagi sa sa Arabic nga pinulungan, pero ang ilang kinabuhi, ang ilang kasaysayan kinopya ra gyud nila sa Biblia. Mo bitaw makabasa ka Surah 2 Al-Baqarah 65, no? Verse 65 sa Quran. Surah Al-Baqarah Surah 2. Nga dito nimo mabasa nga niingon ang Quran nga kadtong dili magbantay sa Sabado ingon nga adlaw ipapahulay. Tawgon ni Allah nga unggoy. Mabasa na sa Surah 2 Al-Baqarah 65. Kay kinopya nila sa Biblia, no? Ang ubang bahin sa Quran. Salamat Pastor, at least na ako'y guide nga tinuod nga SDA Church dili tong backsliding SDA. Salamat Igso, no? So at least nakasabot ka anang bahina kay dagan nagsuon nga dili makadawat ana o dili nila masabdan kay lagi natandog pud sila ang garbo, pero ang tao nga nangitag kaluwasan open-minded yun na siya. Kay ang tao nga concern sa iyang kaluwasan, kabalo siya nga ang kaluwasan kausa lang. Nga dili siya kabalo siya nga pagbalik sa Ginoo dili ka pwede moingon Ginoo balik sa dito kay nasipyat jugo. Wala na si trip ang langit igsoon, kausa lang ang kuan mo nang sigurohon yun mo. Kay kung ma-scam ka igsoon sa kwarta, pwede ra kita kwarta. Kung ma-scam ka unsa mga binuang diri sa kalibutan, way problema. Pero kung ma-scam ka sa kaluwasan, kausar gyud ang kaluwasan. Mo nang sigurohon igsoon 2 Corinto 13 bersikulo 5, susiha ang imong kaugalingon. Kung naa ba jud ka sa pagtuo, basi nakaplagan ka, no, nga wala di ay, no? Mga nga bantayan igsoon kay ang kaluwasan kausa lang. Atong panigurohon kining sa makausa, gitugyan sa mga balaan ang buong kaluwasan. Walay laing makadesisyon na, walay laing makatabang na kita ra gyud sa atong kagalingon. Kay lagi kita ra man pud ang nagdala sa atong kagalingon, dili man kabuot ang uban. 18:20 sa Ezekiel, ang tao nga kalag nga makasala kini mamatay, ang amahan dili magpasan sa kasalanan sa anak, ni ang anak magpasan sa kasalanan sa amahan. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha ra usab kaniya. So wala gyud lang makatabang nga naison kita ra gyud. Okay, salamat ang Dios magapanalangin. Sa pagpadayon sa dili pa ta moadto sa unahan magpa-play sa tag alawiton, gi-request muuban ka ba? Sa kaawit sa pag-awhag sa matag usa. Alang kini kanatong tanan awit nga naguluhan muuban ka ba? Tunay kasi alam kanimo iandang karon sa atong Ginoo. Libre ang tanan, walay kakulangan, lulungon talibay sa langit mong balat. Luban ka ba sa pagbalik niya upang ikamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa dili madala. Kay si Kristo wanila dawatan. Kanunay kita puno sa kalaan, walay ulanan, mga kabalaka. Ayaw lang manaw ang imong paglaho, tuyong sa unyahan, ulian ang matao. Luban
Mananang kita batin mo niya wala na'y panahon bisan bayan ulahin na ang tanan umuban ka ba sa pagbalik niya mamandang kita batin niya wala na'y panahon bisan mayan ulahin na ang tanan umuban ka ba umuban ka ba. Dahil salamat sa mong alawiton, din sa kalawiton nga nag-auhag sa matag usa kung muubanda sa pagbalik niya. Ug ang tubag makisunan naarapod sa atong kagalingon, no? Kay kita ra gyud mag-igo. Human nato mahibalo sa kamatuoran, human nato nga masabtan ang kaluwasan, ang tao siya ra gyud mag-igo alang sa iyang kagalingon. Kung iya bang dawaton, o iya bang isalikway, o iya bang usikan ang iyang kinabuhi, o iyang gamiton ang nahibilin diha sa pag-alagad sa Dios. Naraman gira sa tao makisunan. Unang ang Dios kanunay nag-auhag, ang Dios kanunay naningkamot ng tao iya nga madala. Okay, salamat kay kiganiha ison didto ta sa Singatong Katipunan sa Buanga del Norte sa ato nga fellowship didto sa District 2. Salamat kayo sa ato nga mga kaisuunan. Taliwala sa kalayo nagkitanay ta didto sa pag tambong sa ato nga fellowship sa mga distrito. O kumusta man tong Mikulong bro? Dayon to? Joel? Nakaisgot sila? Fellowship karong Sabado pod dito sa Mikulong, Dumalinaw. So kita ta dito makisunan District 1. March 8 ang atong fellowship sa Mikulong Church lang sa ato nga Distrito 1. Okay, padayon ta mga higala. Kung pa mo'y pangutana, hala ipaibot ninyo igsoon sa atong program. Kaya ato nang atagan og pagtagad uban sa tabang sa Ginoo. Ang inyong mga pangutana base sa balaang kasulatan ra usab, no? Okay, padayon ta makigsuunan sa paghatag pagtagad sunod nga pangutana. Okay, nara. 950. Mayang gabi, brother. Unsa may ipasabot? Unsa may ipasabot sa giingon ni Kristo? Nga tukuron. Wala man no? Tukuron ko ang akong iglesia. Diya sa Mateo 18:16. 16:18 ni. No? Basa naman na nato kaniya, no? Ay na isgutan naman na nato kaniya. Ato na lang balikan. 16:18. Ang uban nag-claim ang kaisunan. Pero kung imong sabton baya karang nga bersikulo, imong masabdan ba nga tukuronon pa mong guna? Tukuron ko. Pagatukuron ko niya. Kung imo nang literalon igsoon nga nagtukod yun og building ang Ginoo, wala iglesia nga makatuman pa na. No? Kaya kung imo sabton wala may gahom ang kamatayon. Asa may simbahan karon nga dili mamatay ang membro. No? 16:18 barhada ba Joel? Ba, busal sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gyud makabuntog niini. So, unsa na ibot pasabot ana brother? Sa 2:20 na sa Filipos, itukod na ibabaw sa bato nga ang maong bato mao si Kristo. Muna siya. Itukod ibabaw kang Kristo. Pahabol question pastor, pwede nimo explain ang inyong logo. Unsay meaning ngano kaha nga gibutang sa logo? Ngano kana ang gibutang sa logo? Ang among logo ison mao na ang 3 angels, no?
makita ninyo nga ang tulo ka manulunda naglupad sa kalibutan. Gibase na sa assignment nga dalon sa katawhan sa Dios nganhi sa nahulog nga kalibutan. Kaya adunay assignment ang katawhan sa Dios. Ang assignment sa katawhan sa Dios mo ang pagdala sa mensahe sa pasidaan nga kinahanglan mapasidan-an ang kalibutan. Ezekiel, Brother Tony, 33 sa versikulo 4 ngadto sa 6. Andama po Brother Guapo. Jeremias 48:10 imo Brother Joel ang pinadayag 14:6. Ezekiel 33:4. 48:10. Unya bisan kinsa kadto nga makadungog sa tingog sa trompeta ug dili manumbaling sa pasidaan kung ang espada moabot na ug magakuha kaniya ang iyang dugo ana sa iyang kaugalingon nga ulo. So unsay kahulugan sa trompeta, Brother Tony? Pasidaan. Pasidaan muna nga sa unang panahon sa mga gingharian naagoy watchman, no? Naagoy taong tigbantay diha sa tore nga iyang patingugon ang trompeta. Ang tingog sa trompeta diha nimo mahibaluan kung naabay gubat o naabay moabutay nga bisita o naabay mosulod ba ang hari. Nay pagtingog sa trompeta pasidaan aron makapangandam. Pagtingog sa trompeta aron mapasidan-an ang katawhan nga gubat na espada ug ang mga tao dili magtagad sala na nila kung malaglag sila sa espada nga human naman ang pagpasidaan mo sa atong logo makita ninyo isol adunay manulunda diha nga naghuyop sa trompeta kay nagsimbolo na siya sa paghuyop sa pasidaan nganong tulo ka manulunda ug ngano pun kinahanglan nga na ihuyopon nganong kinahanglan ang pasidaan. Jeremias 48:10. Tinunglo kadtong nagabuhat sa walay pagtagad sa buluhaton ni Jehova ug tinunglo kadtong nagatipig sa iyang espada gikan sa dugo. So tinunglo daw ang dili mo apil sa buhat. Ang dili mo singgit sa pasidaan. Muna nga sa Isaiah 58 suminggit ka sa makusog ayo pagpugni ang imong tingog sama sa trompeta. Pasidan ni ang katawhan sa ilang kasapasan, sa balay ni Jacob sa ilang kasalanan. Pahibaluon jud ang tao. Call the sin by its right name, no? Tawgon jud unsay sala gyud. Pasidan-an ang tao sa nahulog nga kaliwatan. Mo na nga pasidaan na siya. Kanang logo na mo isuon mensahe na sa pisadaan. Last warning message. Ang katapusang mensahe sa pasidaan sa nahulog nga kalibutan. Unsa may mensahe? Pinadayag 14:6 ngadto sa 10. Diha nimo mabasa ang mensahe sa tulo ka manulunda. Ang unang mensahe, pinadayag 14:6 ngadto sa 7. Diba? Unya nakita ko ang laing anghel nga naglupad og nadala sa walay katapusang mensahe aron isang yaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkalaing-laing nasod, banay og pinulungan. 7. Og misulti siya og kusog. Kaadloki ang Dios og dayga siya kay miabot na ang panahon nga hukman niya ang katawhan simbaha siya nga mao'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. So muna siya ang unang manulunda nagmahisgot bahin sa pagsimba sa Dios. Ang ikaduha nagunob na bantugang Babylonia. Ang ikatulo ang moinom sa bino ug magpapatik sa iyang agtang sa tuong kamot taimnon pud sa kapungot sa Dios. Muna nga mensahe na sa pasidaan nga pasidaan sa nahulog nga kalibutan. Muna nga dalo na siya hangtod sa pagsira sa kaluwasan. Muna hinungdan kana nga logo gidala na sa Adventista sukad pa na sa una. Kay muna ang walay katapusang maayong balita. Muna ang wala man na natapos, di man na matapos nga mensahe. No? Muna siya ang logo nga napili igsoon nga sukad pa na sa una. Muna sa pag-usab daghan ang nikang daghan ang react. O kini nga pag-reaction dili lang diri sa Pilipinas. Mismo sa ubang nasod didto nagsugod. Niadtong 2005 ang presidente sa General Conference nga si John Paulsen ningon siya
40% to 60% ng members sa church dito sa US ng hawa. Munang dito sa gawas nasod, daghan dito nga mga 3 angels ang ilang logo. Na kay makita, example, i-search ninyo ison sa YouTube sa Prophecy Again by Pastor Andrew Henriquez. Mga offshoot na dito sa laing nasod. Mga SDA na siya nga nihawa po sa dakong grupo sa SDA nga na-cross kay nagpadayon sila sa karaang logo, sa karaang pagtuo nga wala gisambugan, wala ning inom sa bino sa mahugang kaulag sa Babylonia. Kay nahibalo sila nga ang inom sa bino sa mahugang kaulag sa Babylonia nga nagsimbolo sa mga mini nga mga doktrina nga wala sa Biblia, paimnon pod sa bino sa kapungot sa Dios nga walay sambog sa kupa sa iyang kaligutgot nga pasakiton sa adlaw sa gabi nga mauna ang gitawag og pito ka hampak ug ang impierno nga kalayo. Muna nga munay kamatuoran igsuono nga ang atong logo naanay gidala nga mensahe nga ang maong mensahe makisunan pasidaan alang sa nahulog nga kalibutan nga makita nila ang mensahe sa tulo ka manulunda nga mo'nay dalon, no? Mo'nay dalon hangtod sa pagsira sa kaluwasan. Muna atong tubag sa imuha, igsoon, salamat ang Dios magapanalangin. So padayon ta mga igsoon, no? Sa sunod pang pangutana. Unay pangutana diha sa inyo ang cellphone ha, ingna po ko kay. Okay, napatay pipila ka mga minuto nga nahibilin sa ato nga program alang sa inyo nga mga pangutana pa. So, wala pa? Okay, bakante ang ato nga mga numero. Napatay 20 minutos. So, atong balikan ng hiskot ning bahin sa iyang gingon. Salamat sa inyong tubag. Bahin aning gamantiner og habak nga apay pinuti nga nag-angkon nga Kingdom of God nya nag-angkon nga sabadista, no? Diya nimo makita nga naagi mga actually ison sa panahon ni Kristo bitaw naipito ka klaseng sabadista sa panahon ni Kristo. Walay Dominguista ha. Pagingong Dominguista gani, Domingo ang pagsimba. Puros mga sabadista ang panahon ni Kristo. Mga Sadusyo, Parasio, Escriba, Herodian, na ay Herodian, Izenes, na ay Zelot, ug naapoy Kristiyano. Mao na siya ang pito ka klaseng Sabbath keeper, sabadista panahon ni Kristo. Ug kanang Zelot mga kaigsuonan, mao na siya ang sabadista nga nagtinir og mga armas. Kay makig-away man na sa Roma sa una kay against sila sa tax, against sila sa buhis. Munang naay mga Sabbath keeper nga naay armas. Munang karon na magyapon na mga sabadista nga naay mga pusil, nagyapon na Zelot na sa unang panahon. Naapoy sabadista sa una nga moapil og politika, Herodian ang tawag ana sa una. Munang naay mga sabadista na apil og politika na ilan ninyo, Herodian na ang klaseng sabadista. Naay maligyag libro, naa na sa una, Escriba na, mga manunulat, maligyag libro na. Naay sabadista nga, di mo kaw karne, Ezenes na, bawal sila ang karne. Naay nga na nga klaseng sabadista. So sa panahon ni Kristo, daghang klaseng isday ay Sabbath keeper. Walang dili katingala sa mga nagtuon sa Biblia kung nabahin-bahin ang mga Sabbath keeper sa atong kadlawan kay sa una pang panahon, aduna nay pagkabahin-bahin. Ang mga Parasiyo, strikto sila sa balaod. Ang mga Sadusyo, strikto ra man gihapon pero dili sila motuog manulunda. Dili sila motuog pagkabanhaw, dili sila motuog espiritu. Sabbath keeper. Oh, diya nimo makita no nga puro sabadista. Muna nga kung naa kay sabadista nga nakitaan diha nga naghabak, lahi po na nga klase. Na kay nailan nga sabadista hindi mo kaog karne, lahi po na nga klase. Na sabadista nga mga lahas, lahi po na nga klase, nagit po nga na. No? So, na sabadista nga dato kay kuan, kining dako nga grupo ng mga Sabbath keeper na panahon ni Kristo. Ang pangutana lang yun,
asa ba gyud nabilang si Kristo? Offshoot ba ka gyud si Kristo? No? Kadto silang Juan Bautista, offshoot ba gyud to? No? Member kato sila sa Sanhedrin? Member kato sila sa grupo sa mga parasiyo? Klaro na lang nga dili, no? Mungita nga suko gyud silang Kristo kay si Kristo mo saway man gyud sa ilang sayop. Walang kini sa mua makisunan wala mi nagpatuo nga mga balaan na gyud mi di mi masayop. Ang ato lamang nga natay gibasihan sa kamatuoran. Kay dili man ta gusto gud og kalaglagan. Gusto nato nga ipinasikad jud sa balaang kasulatan ang abang pagtuo. Pinasikad jud sa mga kamatuoran. Okay? Salamat ang Diyos magapanalangin. So kung wala pa makisunan, magpa-please sa tag-alawiton, no? Pa-please sa tag-alawiton sa paghimayag pagdaig sa tumbuhi nga Dios sa kaawit na alang kanatong tanan. Awit nga naguluhan kang Isus kung mubalik na siya. Sa kaawit na alang kanatong tanan. Pagkayag niya sa langit ay saan siya ibigin siyang umalis sa ikadwa pagbuhat sa mga iyan balik na si Jesus makauban ba kita kinabuhi ngayon ilahatag niya kung balik na siya sa pag-abot na sapat na may pagtuo pa makita imong aliya ang mga panahon alam sa iyang Diyos panon kung balik na si Jesus magauban ba kita kinabuhi ngayon ilahatag niya kung balik na siya may pagtupang makita imong aliya ang mga panahon alam sa iyang Diyos ay panon kung balik na si Jesus makauban ba kita
salamat sa maong alawiton. Padayon ta makisud na tayo pipila na lang ka minuto nga nahibilin sa ato nga programa. Padayon ta makisunan sunod nga pangutana. Mayong gabi bro. Tinuod ba nga kung dili Katoliko mo kasal walay ayo atubangan sa Ginoo? Walay ayo atubangan sa Ginoo kung dili Katoliko? Unang-una ison kanang kasal dili man na magbasi kung kinsa ang nakasal, no? Kay sa importante diha nga mahiusa mo diha sa salag sa kaminyoon, no? Muna kon huwis, mayor o kinsa ba, wala na problema magson dili na makapikto sa imong kaluwasan, dili mo yun kanang kuan kanang moingon ta nga dili valid, no? Kay kung imong tuon sa PSA kung ma-registered yun na dito, kasado man jud ka lisod pud og ingon wa po kadungo og Katoliko nga gikan sa ubang reliyon ibalhin og Katoliko gikasal lag otro kay dili man Katoliko ang nagkasal, otrohon og kasal kay wa toy pulos inyong kasal, no? Pastor, sa inyong church mo baptize ba mo bisan wala pa kaayo nasabtan sa tao ang inyong doktrina? Kanos aman pwede mo baptize, Pastor? Faye Tiara. Bahin sa baptism igsoon, yes, pwede. Bisan pa og wala kay nasabtan kay sa Biblia manggod, kung ang tao mo dawat nagkaluwasan, dili necessary nga masabtan niya ang tanan. Kay bisan gani kanang atong Bible studyhan nga mga membro dayon, wala pa gyud na humaniyag study tanan, magpadayon man gyud ang pagtuon. Kay pag humani mo bautismo, magpadayon man gihapon og pagtuon sa Biblia. Mao bitaw sa Mateo 28:18 ug 19, Brother Tony, bautismo sila sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo, ug tudloan sila. But pasabot after sa baptism na paghapoy pagtudlo. Wala na ingon nga pag mabautismohan na ka, but pasabot nahibaluan na nimo ang tanan. No, walay katapusan ang pagtuon. Continuous process mo gina siya. 28:18-19 balihog ko. Hangtod sa 20. O Jesus midul miingon kanila, kanako igahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyo ang mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpabautismo kanila sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngan magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tanawa ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa. So asa may nag-una ana ba duni ang pagtudlo o ang pagbautismo? Ang bautismo. So naadi ay mga tao nga sa dihang ilang nasabtan ng kaluwasan, gibautismohan sila bisag wala pa fully na kasabot sila sa tibuok ng kamatuoran. Kay human sila bautismohi, tudloi sila sa pagtuman sa tanang gisugo ko kaninyo. Pero sa tuwa pod, sa laing bahin, dili po ka bautismohan kung dili ka moagi og review. Before ka ay bautismo, dayong tuslog nimo sa tubig, at least na ay kabat og mga 15 minutes tingali nga pag-review. Kadto mga importante nga doktrina kay base unya og gibautismohan ka, wa ka kabalo nga ingana di ay. Namang po ingana god nga style sa mission gihapon nga ang goal nila nga makabautismo sila daghan. Kung ang ilang buhaton bayran nila ang mga tao, bayran nila kwarta dayon. Pag human og bautismo, wa kasabot ang mga membro nga kinahanglan di mo simba, di sila kabalong, kinahanglan di sila ngana. So wala sila kabaloon sa mga sugo. Hinungdan nga after sa baptism, mahimot na gihapon nga balikan nila ang sala kay wala man sila kasabot sa mga importanteng mga doktrina. Muna nga bisan tuod og dili ka mabibustudihan sa tibuok gyud kamatuoran, pero kadtong mga major nga mga topic ipasabot sa ginadaan, ipadawat sa ginanimong daan, no? Although kana nga mga topic kung nagpaminaw ka diri sa radyo, nasabtan na nimo tanan. Okay? So, pangutana karon sa yes, anytime na as long as kuan mo desisyon sa dili Sabado pwede. Kung naay Sabado depende ra gina, no? Kung kanos o abli man ang langit alang sa buong kaluwasan. So muna siya ison ang atong pamaagi. Nga naay mga tao nga sa dihang gibati nila nga nakasabot sila bisan tulog dili 100% pagyud sa tanang doktrina nasabtan sa pagkangalan nga gusto niyang dawaton si Kristo sa iyang kinabuhi.
Di na ta magpaabot og usa pa. Kay Good Pastor, nakasala ba ang tao? 2538. Kung naglaraw siya pagpatay og tao, naglaraw pa man Brother Tony. But pasabot nagplano pa ba nga patyon? Na magyusahay labaw tingali sa kasuko bitaw lamia gid mo patyon oy. Adi mo ko pwede mo patay nimo kay basig mapriso ko sa hunahuna na lang taga patyon giluba na ba nimo o nagplano ba ka nga patyon pero wala nimo buhat sa aktual. Pangutana nakasala ba? Yes, still nakasala. 24:9 sa proverbio palihog ko Brother John. Aton sulayan pagbasa ha nga still makasala gihapon sa hunahuna. Kaya nga itong hunahuna makisunan naapod sa unang Juan 3:15 Brother Tony palihog. Proverbio 24 versikulo 9. 24:9 sa proverbio. Atong pasultiyon si Maalam Solomon kung nakasala ba ta nga naamantay sa hunahuna pa man dili pa man actual nga atong gibuhat. Plano ra gud, no? Pila ra gyud pagplano. So 24:9 sa proverbio. Sige daw. Kapitulo 24, versikulo 9. Si Maalam Solomon ang atong pasultiyon. Ang hunahuna. Idol sa microphone. Kana. Ang hunahuna nga binuang salaman. Ang hunahuna nga binuang. Bisan pag hunahuna ra na. Wala nimo buhata. Ang hunahuna nga binuang salaman. Munang sa imong hunahuna, nagdumot lang kasi mo si katao. Imong hunahuna ra ganina. Mamumuno na ka. Unsa mamumuno? Murderer. Basahan Brother Tony. Unang Juan 3:15. Ang matag usa nga magadumot sa iyang igsuon, mamumuno o kamuno sayod nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon nga magapabilin diha kaniya. Muna nga si Salmista David sa 51 sa Salmo, ingon siya Ginoo, hatagi kog bagong kasing-kasing, pag-uwa ang akong hunahuna. Kay usay man kung makahuna-huna talabaw nagsuko na jud kita kalami na lang man gyud nimong kuanon no may gani wala ta hatagi superpowers Ginoo bakit kung naapan ta tingali daghan na kay mga disgrasya sa kasuko dili kapugong ang tao muna nga ningon ang Biblia Efeso 4:26 kasuko lang ayaw lang pagpakasala sa unsang paagi makasala bisag sa hunahuna pwede ta kasala muna nga yampo lang atubangan sa Ginoo ningon ang Biblia Mateo 5:44 yampo ang inyong mga kaaway. O wala na ko igong oras sa pagpadayon ugma na pud sa gabi sa mga oras ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw atong gihangyo si Brother Tony sa pag-offer og prayer akong gihangyo ang tanan sa pagtulog. Malampo ta mga higa. Amahan namo nga nakas sa mga langit dalaygon ko man sa katapusan, dili kami matagbo ang sa tayong pasalamat ug sa pagkamaayo kanamo. Na dili ko kanunoy nagauban, nagabantay labi na gid ni takas sa gabion. Na nakahimo kami sa pagsabwag sa imong pulong ngadto sa mga katawhan kami nagahangyo kanimo man ikaw magatabang kanila nga sila unta ang ilang kasing-kasing wada ang pagduduha nga sila makasabot ug mudawat ni kanimo pinagis makamaturan nga among ipaabot kanila amahan kay samtang may panahon pa nga ang among pag-alagad pagtuo dili mahimong kawang sa katapusan ng adlaw naglaom kami o Dios nga ikaw magatubag sa imong pag-ampo labi na gid amahan sa mga kaigsunan nga nagasuporta nimong buhat ini sa kanunay labi na gid sa palawas mabatnan ug sa tagiyan ni stasyon panangini ang mga himo ni instrumento na ikaw magatabang sa kanunay harong kini imong programa mapadayon hangtod sa imong pagbalik kini tanan among gipangayog isalig uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Kristo nga among dakong Dios sa pagluwas. Amen. Iyang mga pulo nga kanimo naghatag paglabo nakita niya ang kapakyasan mo siya anda mo sapnay kanimo dawa kaluwasan ngagitan yag ni Kristo iandam niya ang puloy anak